Angkat, Cuk. Strike coy. Mantap. Mantap. Iya. Oke guys. Inilah dapet. Dapat dak? Dapet. Putus ya? Bocos. Aish. Game on. Aish. Ikan kami putih-putih Zon. Masuk cukup baik. Ha. Jadi boncos kawan. Strike coy. Hilang udangnya. Lumayan kasar-kasar ikannya. Ini goreng garing. Belum, saya belum. Tak lagi coy. Tak lagi coy. Tuh ikannya noh dulu. Iyo. Tuh oh. Iya. Ya enggak, strike kami terakhir. Narik dulu saya.